I am on record saying that PWD चे काम सुरू जावच्या पयलीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान रस्ते वाटलेले बिकॉज ऑफ अनऑर्गनायज्ड वर्क. ताच्या मागीर जेन्ना सीएमा कडेन उलयले, जॉयंट मिटींग जाली, जबाबदारी PWDन घेतली रिस्टोरेशन ऑफ रोड्स. वॉर आसा आमी समजूंक शकता, कमी टँकर आसा, क्रूड पावना, हे सांगना, हे थोड्यो काणयो लिमीट आसपाक. जेन्ना रस्ते जावपाक जाय, सगळ्या कडेन जेन्ना रस्ते जाता, थोड्याच मतदारसंघांनी ते कॉन्ट्रॅक्टर रस्ते करूंक पावना जाल्यार दे हॅव टू बी फिक्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हांव हांगा PCE कडेन उलोवन थकलो, मिनिस्टरा कडेन उलयलो, सीएमा कडेन उलयला, and I expect that some coordination is being done and direction is being given for the things to be done. At the last 15 days I have been following up so that roads are having a solution to this particular problem. And the casual approach sometimes hits की हांका खरेंच पडला रस्ते करपाचे काय ना. डिपार्टमेंट, PWD, वॉटर डिपार्टमेंट, बाकीचे स्युरेज डिपार्टमेंट असो, बाकीचे खंयचे बारीक बारीक कामां खातीर जे रस्ते आमचे खणलेले आसले ते रिइन्स्टेट करपा खातीर 2022 कामां सुरू जाल्ली. ती 2-3 कडेन मेजर कडेन आमी रिइन्स्टेटमेंट केल्ले, पण मेजर कमर्शियल एरिया जो आसलो पळय म्हापशान तो खंय तरी फाटीं उरलो. देर आर स्टील 40% ऑफ वर्क्स दॅट आर स्टील पेंडींग. वर्क ऑर्डरी जी दिल्यात ती निमणे वक्तार दिलेले आसा. खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टरांकूय नुकसान जाता, आमकांय खबर आसा. वॉर जाल्लो आसा, खंय डांबराचो इश्यू आसा. हें जर पयलीं जाल्लें जाल्यार खंय तरी एक आमकां एक लोकांक सजमोवपा खातीर एक खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म गावपाचो. कामां आमी पुटअप करता. 5 वर्सां आतां आमदार जावन आसा आमी. 5 वर्सां कंटिन्युअसली कामां करता. एक एप्रुवल घेवपा खातीर एक ऑलमोस्ट 1 ते 12 म्हयने लागता, 12 ते 15 म्हयने लागता. खंय तरी दे सिम्स टू बी सम डिले. आनी जशें 1.5 वर्स जर आमी पळोवपाक गेल्यार खरें म्हटल्यार इट इज व्हेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू मेक टू वर्क विथ दीस डिपार्टमेंट.